indulgence. Usa pa may lain, maka-receive tag partial indulgence. Kung mubuhat kag act of charity sa mga labaw nang inahanglan imong gaan sa imong kamanggihatagon, no? Wa kay pili. You receive partial indulgence. Usa pa may lain. Self-denial. Kana mag-deny ka sa imong kaugalingon para sa kayuhan sa tanan. Kana siya. Grabe mong sakripisyo para sa imong mga anak, para sa imong pag-umangkon, para sa imong pamilya. Self-denial. Ihalad na sa Ginoo. You receive partial indulgence. Sa pa may ikaw pa, kana magkwintas kag mga cross, manguros ka in the name of the Father. Uban, paspas man kayo. Kanang tinud-anay nga pagpanguros in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You receive partial indulgence. As long as imong gituman tong mga requirements. Ayo kalimot. Nakaroon unsaon po nato pag-receive of partial indulgence? Mobisita ka sa Blessed Sacrament.